So are you a generous man? ለምሳሌ ሆነ ሰው don't turn down my idea ብትለው ሐሳቤን ምን አታርገው እያልኩ ነው። በቃ it's mandatory. This work or this task is mandatory ካልክ የግድ ነው ማለት አስፈላጊ ነው የግድ ነው። What's going on guys? Today I have brought you 40 questions. ከባለፈው እንግዲህ 40 ግራመር ሰርተናል ጥያቄ አሁን ደግሞ 40 ቮካብላሪ ራሳችሁን ቴስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። I want you to follow me, right? በደንብ አድርጋችሁ እየጻፋችሁ ደብተር ምናምን ይዛችሁ አብራችሁ ተከታተሉ። These questions are about vocabulary, phrasal verbs and idioms. ሶስቱንም የያዘ ነው ማለት ነው። በወርድ ደረጃ በምን ደረጃ ማለት ነው? በphrasal verb ደረጃ በፈልጠው ንግግር ደረጃ በሶስቱም ነው 40ው ስንት ታገኛላችሁ? ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። Okay, number 1. She finally gave up smoking የሚላል now gave up ለሚለው ነው የምትሰጡኝ ማለት ነው። She finally gave up smoking. What the meaning of gave up here in this context? A. Started. B. Continued. C. Stopped. D. Delayed. She finally gave up smoking. What do you mean by gave up? በዚህ ኮንቴክስት started መጀመር ነው፣ continued መቀጠል ነው፣ stopped ማቆም ነው፣ delayed ማዘግየት ነው። All right. So what's the answer here? C is the answer, right? She stopped smoking, right? She finally gave up smoking. She finally stopped smoking. Very good. ስለዚህ give up ማለት ነው አንድ ነገር to stop trying ማለት ነው to stop trying. Right? አንድ ነገር ማቆም ማለት ነው መተው ማለት ነው. All right. That is number 1. Okay? Do you have a question here? No. Number 2. His explanation was very vague. His explanation was very vague. Vague ለሚለው ነው አሁን እንትን የምትሉት. His explanation was very vague. What is the meaning of vague here? A. Clear. B. Confusing. C. Detailed. D. Interesting. Vague no ካልኩ አሁን ለምሳሌ your lesson is vague, your explanation is vague. I want you to make it clear. Confusing. So ማነው ማተው vague ማለት ግራ የሚያጋባ confusing የሚለው ተቀራራቢ ትርጉሙ ነው ማለት ነው። Your explanation was very vague ማለት ምንድነው ማብራሪያው ምንድን ነበር በጣም ግራ አጋቢ ነገር ነበር ነው። ስለዚህ what's the answer? Vague means ግራ አጋቢ Agabi, confusing, the same, right? Okay, very good. Number 3, we need to figure out the problem. We need to figure out the problem. What do you mean by figure out? We need to figure out the problem before we make decisions. So what the meaning of figure out? Solve. Figure out. A, avoid. B, understand. C, hide. D, create. We need to figure out the problem before we make decisions. A, avoid. B, understand. C, hide. D, create. B, understand. Understand. Very good. Alazar zari altechalam gobas. B, understand. To figure out means to understand or to solve. Yes or no? To figure out a problem, to understand the problem, to solve a problem. So figure out ማለት መረዳት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መረዳት መገንዘብ. We need to figure out the problem. ችግሩን ልንረዳው ይገባል ነው የሚል አይደለም እንዴ? Okay, መረዳት አለብን ነው የሚለው. That's so beautiful. Number 4. That movie was a rip-off. That movie was a rip-off. What do you mean by a rip-off? That movie was a rip-off. A. Very cheap. B. Boring. C. Too expensive and unfair. D. Educational. For example, የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ ገብታችሁ እንደዚህ ብትባሉ ማለት ነው how much is the bill ብላችሁ ጠይቃችሁ it's 2000 ብር oh it's a rip off I'm sorry I will never come back again ብትል ተመልሼ አልመጣም ምክንያቱም rip off ነው አልካር so what do you mean by a rip off? Very expensive. Okay, that means too expensive and unfair የሆነ ነገር ከልክ በላይ ውድ ከሆነ አንድ ነገር a rip off ነው የምንለው ለምሳሌ የሆነ ነገር ገዝታችሁ it's a rip-off ካላችሁ ወይ በጣም ዋጋው ቁረጥ ነው በቃ ውድ ነው በጣም it's too expensive and unfair ከልክ በላይ ውድና ተገቢ ያልሆነ ከሆነ it's a rip-off ነው የምትሉት እስቲ በልሲ it's a rip-off. Yeah, it's a rip-off. Very good. Okay, so C is the answer. Number 5, he's very generous with money.
he is very generous with money. So the word generous ምን ማለት ነው? He's very generous with money. A. Selfish. B. Kind and giving. C. Careful. D. Poor. My mother is generous. She's good at giving, right? My mother is generous. She supports other people. She gives her money. She gives her energy. She gives her time. She gives what she can give. So, what do you mean by generous here? ምን ማለት ነው generous ማለት? ለጋስ ጎበዝ ለጋስ ማለት ነው። ስለዚህ ለጋስ ከሆነ ደግሞ ማን ነው ማለት ነው መልሱ? selfish ነው? kind and giving? careful? poor? kind and giving ደግና ሰጪ ከሆነ ለጋስ ይባላል አይደለም እንዴ? So that B is the answer. So are you generous, man? Are you generous or not generous? Not that much. You're not that much generous. All right, but you want somebody to be generous. Yes. Okay, very good. She ran into her teacher at the mall, Ilan. She ran into her teacher at the mall. So I want you to tell me the meaning of ran into. Ran into ምን ማለት ነው? አስተማሪውን ሞል ውስጥ ምን አደረገችው? A. hit መታችው። B. avoided ማስወገድ ነው። C. met by chance. D. called. To run into somebody or to run into something means ምን ማለት ነው? To meet somebody or something by chance ማለት ነው። አንድን ሰው በድንገት ስታገኙ run into ነው የምትሉት። I ran into my old friend while walking on the road. Yes or no? So to run into means to meet somebody by chance. To meet what? Somebody by chance. የሆነ ሰው ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? በድንገት ማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ማን ነው ማለት ነው? met by chance. C ነው ማለት ነው። met by chance. ስለዚህ በድንገት አገኘሁት ከሌን ምናምን ያን እንሰራለን አረፍተ ነገር እሱ ማለት ነው። I ran into my old ምናምን እንደዚህ friend እንደዚህ ያላችሁ መስራት ትችላላችሁ። That's so beautiful. Okay, number 7. Stop putting off your homework. You have to do it today. Stop putting off your homework. Okay? So what do you mean by put off here? Putting off የሚለው ምንድን ነው ትርጉሙ? የቤት ስራህን የሆነ ነገር አታድርገው ነው የሚል። A. starting አትጀምረው ነው። B. delaying. C. finishing. D. checking. አታዘግየው ነው አይደለ? so put off ማለት ነው ማዘግየት to delay ማለት ነው። put off ነው ማዘግየት ምን ማለት ነው? to put off means ምን ማለት ነው? ማዘግየት ማን ነው? ቪዲዮን እየሰራ እናንተ ከፈታችሁ በጎን stop putting off your homework. እስቲ እንደገና stop putting off your homework. what is it? Stop putting off your homework. Which means stop delaying, stop procrastinating. All right, stop saying that I will do it tomorrow as well. No. ስለዚህ to put off means to delay ማዘግየት ማለት ነው. All right, so that's so beautiful. Number 8. He felt under the weather yesterday. So felt under the weather የሚለው ትርጉም እንድትነግሩ ነበር። He felt under the weather yesterday. A. energetic. B. sick. D. excited. C. excited, sorry. D. busy. He felt under the weather yesterday. A. energetic. B. sick. C. excited. D. busy. Yeah. B. Sick, very good. To feel under the weather means to be sick. For example, if somebody said that I am a little bit under the weather or I'm feeling under the weather means I am sick ማለት ነው። ስለዚህ ሲያማችሁ I feel under the weather ነው የምትሉት። አሞኛል ስሩ ሲበርሲ I'm feeling under the weather. Very good. To be sick it means, okay? Number 9. The boss turned down my idea. What do you mean by turn down? The boss turned down my idea. ለምሳሌ ሆነ ሰው don't turn down my idea ብትለው ሐሳቤን ምን አታርገው እያልከው ነው። A. accepted. B. rejected. C. wrote. D. explained. B. rejected. ጎበዝ B. rejected ማለት ነው። to turn down ማለት ለምሳሌ አንድ ነገር ውድቅ ማድረግ ነው። ለምሳሌ the girl turned down my proposal ካልክ ሴቷ ፕሮፖዛሌ ምን አደረገችው ነው ያልከው? ጣለችው፣ ውድቅ አደረገችው ነው ያልክ ማለት ነው። ኦኬ ውድቅ አደረገች። so to reject, to turn down means to reject ማለት that's so beautiful. Number 10. This task is mandatory. እስቲ በልሲ this task is mandatory. ታስኩ ይሄ ስራ ወይም ይሄ ተግባር ማንዳተሪ ነው።
A. Optional. B. Difficult. C. Required. D. Simple. It's mandatory. This work or this task is mandatory. ካልክ የግድ ነው ማለት አስፈላጊ ነው የግድ ነው። A. Optional. B. Difficult. C. Required. D. Simple. ማነው እሱ? Required ነው። The task is this task is mandatory. የግድ ነው ተፈላጊ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? Required መልሱ ማለት ነው። Okay? Number 11. She broke down during the speech. She broke down during the speech. እየተናገረች እያለ broke down አረገች ነው። ስለዚህ what do you mean by broke down? broke down የሚለውን ትርጉም እንድትነግሩኝ ብዬ ነው። A. Repaired something. B. Cried emotionally. C. Laughed. D. Left. To break down means break down ማለት ነው። አንደኛው መበላሸት ነው መስራት ሲያቆም። for example, my car broke down on the road ካልኩ መንገድ ላይ ምን አለች ነው? ተበላሸች፣ መስራት አቆመች ነው። but if I say that she broke down during the speech or she broke down during her father's funeral ምን እያልኩ ማለት ነው? አለቀሰች ነው። cried emotionally በስሜት ስታለቅሱ በጣም ስታዝኑ break down አደረኩ ነው የምትሉት ማለት ነው። right? Look at the girl, she's breaking down because her father passed away. Look at the woman. Yeah? She's breaking down because her husband passed away yesterday. So that to break down means ምን ማለት ነው? To cry emotionally, to cry bitterly or to become extremely sad ማለት ነው። በጣም ስታዝኑ ስታለቅሱ break down አደረኩ ስላላችሁ ስለዚህ ይሄኛው መልስ ነው ማለት ነው። Number 12. I'm fed up with the noise. I'm fed up with the noise. ስለዚህ fed up with የሚለው ምን ይሆናል ነው? I'm fed up with the noise. A. Excited about. B. Tired of. C. Afraid of. D. Ready for. ምን የሚሆነው? So the answer for this is ሲሰለች ምንድን የምትለው አንድ ነገር ስልችት ካለ I'm fed up with the noise. I'm fed up with your excuse. I'm fed up with your lame excuse. I'm fed up with this kind of life. So to be fed up with means to be bored with or A. Tired of. A. Excited about. B. Tired of. C. Afraid of. D. Ready for. Tired of. I'm tired of ማለት ሰልችቶኛል ድክም ብሎኛል ስለ አንድ ነገር I'm tired of talking to you ብትል አንተ ማውራት ሰልችቶኛል ያልከኝ ነው አይደል? I'm tired of being here እዚህ መሆን ሰልችቶኛል። So that to be fed up with means to be tired of ማለት to be bored with ማለት ነው። ሲሰለቻችሁ ሲደብራችሁ fed up with or tired of or bored with ትላላችሁ። እሺ ምን አልኩኝ? fed up with እስቲ በልሲ fed up with tired of or what? bored with with እነዚህ ነገሮች ተመሳሳዮች ናቸው። መሰልቸትን መደበርን ይሄ ሲደብራችሁ የምትገልጹባቸው ናቸው ማለት ነው። Okay, number 13 13ኛ he's very reliable. He's very reliable. So what do you mean by reliable? A. Lazy. B. Dishonest. C. Dependable. D. Careless. Confusing ያደርጋል። ሰነፍ ነው። ዲስሆነስት የማይታመን ነው። ዲፔንደብል እምነት የሚጣልበት ነው፣ የምትመካበት ነው። ዲ ኬርለስ ስለዚህ ማን ነው መልሱ? ዲፔንደብል። ማን ነው መልሱ? በነገራችን ላይ ዲፔንደንት እና ዲፔንደብል ልዩነት አለው። you have to know the difference. እስቲ ዲፔንደንት በል እስቲ። ዲፔንደንት ማለት ጥገኛ ነው አይደል? ጥገኛ። እሺ ዲፔንደብል እሳ ዲፔንደብል ታማኝ ማለት ነው። እሺ ምን ማለት ነው? ታማኝ እምነት የሚጣልበት ማለት ነው። እየተግባባን ነው አይደል? so reliable ማለት ምን ማለት ነው? ታማኝ ማለት ነው። ታማኝ okay ታማኝ ማለት ነው። ስለዚህ what do you mean by reliable? Dependable. ምን ማለት ነው? Dependable. Number 14. Please look after my child. Please look after my child. Look after ለሚለው ልጄን ምን አድርግልኝ ነው የሚለው። A. Search. B. Take care of. C. Shout at. D. Teach.
please look after my child. A, search. B, take care of. C, shout at. D, teach. Take care of. take care of ጎበዝ look after ማለት ማለት ነው መንከባከብ ምን ማለት ነው መንከባከብ ስለዚህ መንከባከብ ለሚለው ማን ነው ማለት ነው መልሱ take care of ነው please take care of my child please look after my child that's very good okay number 15 that joke cracked me up ያ ቀልድ እኔን ምን አደረገኝ ነው that joke cracked me up ስለዚህ አሁን የምትመልሱልኝ crack up ለሚለው ነው ማለት ነው that joke cracked me up A, confused me. B, made me angry. C, made me laugh. D, surprised me. Surprised me? አሳቀኝ ነው made me laugh. በሳቅ አፈነደኝ አሳቀኝ እስቲ made me laugh. Right? So, crack. እስቲ አታስቀኝ በል እስቲ. Don't crack me up. በል እስቲ. Don't crack me up. Don't crack me up. Don't crack. በል እስቲ. Don't crack me up. Don't crack me up. Don't crack me up. Say, don't crack me up. Man, don't crack me up. So to crack somebody up means to make someone laugh, Matt. You know so? Masak ማለት ነው. Okay, good. Number 16. Her answer was accurate. So what do you mean by accurate? Her answer was accurate. So what do you mean by accurate? ጎበዝ ትክክለኛ ማለት ነው. So what's the answer for this? A, correct. B, long. C, fast. D, unclear. Obviously A. Obviously A. Correct, right? To be accurate means to be correct. Oh, it's accurate. Your answer is accurate. Your answer is correct. That's it, all right? Good. Number 17. 17ኛ. We must cut down on sugar. Cut down ለሚለው ነው የምትመልሱልኝ አሁን ስኳርን ምን ማድረግ አለብን? Cut down on ለሚለው ትመልሱልኝ. We must cut down on sugar. What do you mean by cut down on? A, increase. B, reduce. C, buy. D, avoid completely. Avoid completely? No. Yeah. No. To cut down. Cut, you know cut? Reduce. Yeah. To reduce the amount. Reduce ማለት መቀነስ ነው አይደል? Yes. መቀነስ. Cut down ሳ መቀነስ. መቀነስ እሺ የሆነ ነገር ስትቀነስ you have to cut down on meat ካልከኝ ስጋ ቀንሱ ያልከኝ ማቆም ይመስለኝ ነበር አይደለም to cut down on something means to reduce the amount of something you take all right reduce all right okay he's big-headed he is big-headed right big-headed big-headed A, smart. B, generous. C, arrogant. D, shy. A, smart. No, he's big-headed. He doesn't like to talk to other people. He's big-headed. He believes that he is superior to others. Big-headed ምንድን ነው? arrogant ነው። ምን ማለት ነው? arrogant. ምን ማለት ነው? arrogant. Okay? ይሄ እኔ ብቻ በልጣለሁ እኔ ነኝ በቃ ብሎ self important ከሆነ ምንድን ባለው? ኩራተኛ ከሆነ በቃ እኔ ተሻልኩ ነኝ የሚል አይነት ከሆነ big headed or arrogant ይባላል very good okay number 19 the kids made up a story the kids made up a story አሁን made up የምትሏን እንድትገምቱ ነው ትርጉሙን ፈልግ the kids made up a story A, invented. B, destroyed. C, copied. D, forgot. The kids made up a story. What do you mean by make up? Make up. Made የሚለው የማን past tense የሜክ ነው አይደል? I think stop making up a story and then just try to tell me the fact ብልህ Okay. መፍጠር? ጎበዝ መፍጠር ሜካፕ ማለት መፍጠር ይሆናል ስለዚህ ማን ነው መልሱ ኢንቨንትድ ይሆናል ማለት ማን ይሆናል ኢንቨንትድ መፍጠር ማለት ነው በጣም ጎበዝ I'm short on time ስለዚህ short on time ማለት ምን ማለት ነው I'm short on time A, have plenty. B, wasting. C, lacking. D, enjoying. I'm short on time ብትል ጊዜ አጥሮኛል I'm short on time so is that have plenty or wasting or lacking or enjoying
ሲ ላኪንግ ላክ ማለት ማጠር ማለት አንድ ነገር አይደለ? alright interesting okay she's very ambitious what do you mean by ambitious she's very ambitious ማለት ምን ማለት ነው a lazy b goal oriented c afraid d careless ambitious ማለት አሪፍ ጥሩ ambitious ማለት ነው ጎል ኦሪየንትድ ማለት ነው ከፍተኛ ፍላጎት ያለው በቃ ከፍተኛ የሆነ ግብ ለመድረስ ፍላጎት ካለው ምን ይባላል ambitious ነው የሚባለው ምን ይባላል ambitious say it again so what is the answer goal oriented ምን ማለት ነው goal oriented number 22 the plane took off on time so what do you mean by took off is the past tense of የማን past tense ነው take የሚለው past tense take off ማለት ነው ስለዚህ the plane took off on time a landed b delayed c departed d crashed landed take off አረገ ሲባል ፕሌኑ ስታርት ተነሳ ሄደ እሺ ስለዚህ a landed b delayed c departed d crashed departed አደረገ መሬቱን ሲነካው landed ነው አረፈ ነው ሲሄድ ደግሞ take off አረገ ነው ይባላል መሬቱን ለቆ ሲሄድ all right goes departed okay 23 he let me down so እዚህ ጋር እንድትገምቱልኝ ፈልገው let down የሚለው ነው የማንን ትርጉም let down he let me down a helped me b disappointed me c called me d praised me don't let me down but you see don't let me down I'm your friend ብለህ አታስከፋኝ ነው አይደለ a helped me b disappointed me c called me d praised me ትርጉሙ ነገርኩ እኮ disappointed me alright ምን እያሰብክ ነው ኦኬ praise ምንድነው praised me praise ማሞገስ ነው አይደል ማመስገን ማሞገስ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነው ኦኬ number 24 the instructions were straightforward ነው ኢንስትራክሽኑ ትእዛዞቹ straightforward ናቸው a complicated b simple and clear c funny d long simple and clear straightforward ማለት ቀጥ ያለና ግልጽ የሆነ ማለት ቀጥ ያለና ግልጽ የሆነ ስለዚህ ማን ነው መልሱ simple and clear straightforward ናቸው ቀጥ ያሉ ናቸው ኦኬ number 25 she came across an old photo ስለዚህ come across ምን ማለት ነው እስቲ come across በልሲ across what do you mean by come across አንድ ነገር በድንገት ስታገኘው ምን ይባላል come across ነው የሚባለው she came across an old photo በድንገት ምን አገኘች የቆየ ፎቶ አገኘች a found unexpectedly b destroyed c bought d lost ያ በድንገት ማግኘት ማለት ነው right አሁን የሆነ ነገር የፈለጋችሁ መሳቢያ ምናምን የሆነ ነገር ብታገኙ you came across all right that thing ማለት ነው okay is that okay number 26 don't beat around the bush እስቲ በለኝ don't beat around the bush to beat around the bush means ስለዚህ beat around the bush ማለት ነው beat around the bush okay እስቲ a avoid the main point b speak loudly c argue d repeat avoid the main point ለምሳሌ አንተውን ብድር ጠይቀህ ዝም ብለህ ዙሪያ ጠምጥሙን ብትሄድ እንደው ኑሮም ተወደደ እኔ እንደዚህ እኮ እያልክ ብትሄድ ወደ ሜን ፖይንቱ ማገባ ከሆነ if you avoid the main point you are beating around the bush so I can say hey man don't beat around the bush I want you to get into the main point so to beat around the bush means to avoid the main topic right to avoid what the main topic or the main point ዳር ማለት ነው የተባባን ነው okay interesting ስለዚህ ዳር አትበልባክ ምናምን ሲል ሰው ምን ይላል please don't beat around the bush very good
እሺ number 27 number 27 his success was remarkable his success was remarkable success ምንድነው ስኬት ነው አይደል his success was remarkable ስኬቱ remarkable ነበር ነው አይደለም እንዴ a ordinary b surprising and impressive c slow d fake remarkable ማለት አስደናቂ ማለት ነው አስደናቂ እና አስደማሚ ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ማለት ነው ቢ surprising and impressive ማለት ነው surprising አስገራሚ impressive አስደማሚ surprising and impressive all right number 28 please fill out this form fill out የሚለውን እንትወልሱኝ ይሄንን ፎርም fill out አድርጉት ይላል አይደል እንዴ a throw away ጣሉት b complete c copy ዲ ኢግኖር ፎርሙን ሙሉት ነው የሚለው አይደል መሙላት ስለዚህ ኤ throw away b complete c copy d ignore complete all right very good number 29 I'm broke this month I'm broke this month what do you mean by broke በዚህ ወር broke ነኝ አለ a rich b busy c sick d have no money ያ broke ቺስታ ነው አይደል ብሮክ ነው ቺስታ በዚህ ወር ምንድነው ነው ቺስታ ነኝ ስለዚህ ገንዘብ የለኝም have no money right the meeting was called off ስለዚህ called off ለሚለው አሁን ተመልሰኛል ስብሰባው ምን ሆነ the meeting was called off a started b postponed c cancelled d extended cancelled አልተቻልክም c cancelled the meeting was cancelled the meeting was called off right number 31 he is very stingy a generous b lazy c unwilling to spend money d kind stingy ለሚለው ነው አሁን stingy means ቋጣሪ ምን ማለት ነው ቋጣሪ ገንዘብ ማያወጣ ቋጣሪ ከሆነ stingy ነው የሚባለው A generous b lazy c unwilling to spend money d kind unwilling ማለት ፍቃደኛ ያልሆነ ማለት unwilling ገንዘብ ለማውጣት ምንም አይነት ፍላጎት ከሌለው ቋጣሪ ይባላል ስለዚህ stingy means unwilling to spend money ማለት ነው all right number 32 she picked up Spanish quickly pick up ማለት ምን ማለት ነው ስፓኒሽን በፍጥነት ነው እንትን ያለችው ነው a dropped b learned c forgot d ignored I want to pick up French this month I'm looking for a teacher እሺ መማር ስለዚህ ማን ነው ማለት ነው መልሱ b learned ማለት ነው okay to pick up means to learn ስለዚህ ስፓኒሽ በፍጥነት የተማረችው ነው she picked up Spanish quickly በፍጥነት ነው ስፓኒሽ የተማረችው so what do you mean pick up እዚህ ጋር በዚህ ኮንቴክስቱ ምን ማለት ነው ሌላ pick up ደግሞ ሌላ ትርጉም አለው ማለት ነው okay interesting 33 that plan makes sense a makes sense ለሚለው ነው አሁን እንትን የምትሉት a is confusing b is logical c is funny d risky make sense ምንድነው logical ነው make sense means what do you mean by make sense logical የሆነ ምክንያታዊ ነገር ከሆነ reasonable ከሆነ ምንድነው ማለት ነው make sense ነው ምንድነው make sense b is logically the answer number 34 he showed up late show up ባለፈው አስተምሪያቸዋለሁ ከሁለት ቀን በፊት show up ማለት ነው ብቅ ማለት ምን ማለት ነው ብቅ ማለት ዘግይቶ ነው የደረሰው ዘግይቶ ነው ብቅ ያለው መድረስ ይሆናል ማለት ነው መድረስ a arrived b called c cancelled d slept a arrived to show up means to arrive or to appear very good number 35 I am on the fence about the decision I'm on the fence but say I'm on the fence
I'm on the fence about the decision. በውሳኔው ላይ I'm still on the fence. A. Sure. B. Angry. C. Undecided. D. Confident. ስለዚህ to be on the fence ማለት ነው to be on the fence ማለት ነው እርግጠኛ አለመሆን ማለት ነው እርግጠኛ አለመሆን ወይም እንደገና አለመወሰን መወሰን ይሆን ማወላወል ነገር ሲሆን አለመወሰን on the fence ነው የሚባለው I'm on the fence ካልክ ገና አልወሰንኩም እያልክ ነው A. Sure. B. Angry. C. Undecided. D. Confident. Undecided is the answer. አይደለም እንዴ undecided ያልተወሰነ እሺ 36 her voice is very soothing አሁን ምን ለሚለው ነው ተወስዱ her voice is very soothing A. Loud. B. Scary. And no A. Relaxing. Sorry. A. Relaxing. B. Loud. C. Scary. D. Rough. Soothing ማለት ነው ዘና የሚያደርግ ማለት ነው ዘና የሚያደርግ የሚያረጋጋ ከሆነ soothing sound እንላለን ወይም voice እንላለን relaxing ስለዚህ መልሱ ማለት ነው her voice is relaxing her voice is soothing all right very good number 37 don't give in to pressure don't give in to pressure give in ማለት ምን ማለት ነው A. Resist. B. Surrender. C. Ignore. D. Explain. By the way, give up እና give in ይለያያል give up ማለት መተው ነው አይደለም መተው አይደል እሺ መሞከር ማቆም ነው give in እሳ give in መጀመር እጅ መስጠት ለጫና እጅ አትስጥ ነው የሚለው አይደል don't give in to pressure A. Resist. B. Surrender. C. Ignore. D. Explain. ስለዚህ ማለት ነው surrender. B. Surrender means to give in. Right? Number 38. The project failed through. A. Succeeded. B. Improved. C. Failed. D. Started. Fall through or fail is the past tense of fall so what is the answer failed is the answer the project fell through right the project fell through which means the project failed right okay አልተሳካም ነው አይደል number 39 he's down to earth አሁን በባለፈው አስተምራችኋለሁ በቲክታክም በዩቲዩብም down to earth የሚል አይደለም he is down to earth A. Arrogant. B. Unrealistic. C. Practical and humble. D. Lazy. አንድ ሰው ዳውን ቱ እርዝ ነው ካልክ አንደኛ ፕራክቲካል ነው የተግባር ሰው ነው አይደል እንዴ ሁለተኛ እንደገና ሃምብል ነው የማያካብድ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ የማያካብድ ማለት ነው በቀላሉ ልታወራው ልታናገረው የምትችል ከሆነ ስለዚህ መልሱ ማለት ነው ፕራክቲካል ኤንድ ሃምብል ነው ማለት ነው ፕራክቲካል ኤንድ ሃምብል ኢዝ ምን ማለት ነው ዳውን ቱ እርዝ ይባላል okay number 40 which is the last one actually we need to wrap up the meeting ስብሰባውን wrap up ማድረግ አለብን wrap የሆነ ምንድነው መጠቅለያ ነገር ነው A. Decorate. B. Extend. C. Finish. D. Cancel. C. Finish. All right. I hope አሁን ምንድነው እነዚህ ነገሮች ባረፍተ ነገር ነው የመጡት አይደል ኮንቴክስቱን ያልጠቆምኳችሁ የሆነ ኮንቴክስት መልስ ክሉ ያልሰጠሁት እንትን ማለት ይቻላል ለምሳሌ አሁን the project failed through because እንደዚህ ብሎ ቢሆን ብዙ ሰው በቃ 100% በሚባል ደረጃ ሳይሆን 90 ምናምን ምን ይላል ማለት ይገምታል አይደል እኔ ግን ይሄን ሙሉን ስለተማራችሁት ትንሽ ከመገመት ዝቅ ያረኩት አጫጭር አረፍተ ነገር ያረኳቸው ለዚያ ነው ማለት ነው እናንተ ምን ያህል የምታዩትን ቪዲዮ ምን ያህል በደንብ እንትሉታላችሁ ለማለት ነው thank you for watching this is Unique English በአካል ወይም በኦንላይን መማር ፈልግ ሰው ካለ ይምጣ በደንብ አድርገን እናስተምረዋለን I think my throat ዛሬ ጉሮሮዬ ትክክል አይደለም thank you again bye